Citi Microentrepreneur of the Year, 3rd edition. Citibank Ecuador, junto con Junior Achievement y la AEI, estamos organizando este concurso con el apoyo académico de la UTLA. El concurso consiste en que tanto personas naturales como jurídicas a nivel nacional participan presentando sus propuestas de juguetes innovadores en 3 categorías diferentes. Las categorías son juguete didáctico, adulto mayor y capacidades especiales. Además de eso, tenemos un premio al juguete innovador de cualquiera de las 3 categorías. Es realmente para nosotros un orgullo porque no solamente estamos fomentando el emprendimiento, sino en línea con lo que queremos hacer en el país, cambiando la matriz productiva. The contest began in October 2016 at the Sheraton Hotel, where the launch of the 3rd edition of the innovative toy contest Citi Microentrepreneur of the Year took place with the participation of authorities from several companies sponsoring the contest and media local press. The 3rd edition of the innovative toy contest Citi Microentrepreneur of the Year made the announcement in October 2016, obtaining a total of 259 registrations. Junior Achievement Crew selected the ideas that qualified to participate in the contest, selecting candidates complied according to the databases with appropriate information in each category. For the second evaluation, members of several sponsoring companies also intervened as jury. These evaluations were necessary to identify those ideas that had the most novel and viable characteristics to be produced. For these, working groups were created to evaluate each one of the ideas by selecting the best proposals. El día de hoy estuvimos calificando los juguetes en la categoría de 0 a 12 años. Nos dimos cuenta que existe una gran cantidad de emprendedores que están interesados en solucionar y generar ideas nuevas en esta categoría que puedan servir para, sobre todo, incentivar a que los niños aprendan, se desarrollen y que generen mucha creatividad. The CMA, in conjunction with the academic support of Universidad de las Américas, the new strategic ally in this edition, structured specific training so that the selected ones would acquire important knowledge to support their entrepreneurship. The finalists received recommendations from a toy expert on how to produce and market their ideas better. Y es bueno tener estas iniciativas, el hecho de venir, participar, conocer a otros emprendedores y sobre todo conocer ya cómo emprender y qué es lo importante para producir una idea que nosotros tenemos es muy importante. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Complementary to the capacitation, the finalists received some recommendations from the management of the virtual classroom platform awarded to each finalist by UTLA. Y el día de hoy ha sido súper motivante porque inclusive, aunque sabemos que no todos podemos ganar, nos han dado las herramientas para poder seguir adelante y pensar no solo en este proyecto, en este concurso, sino en el futuro poder seguir desarrollando nuestras ideas y generar lo que este concurso trata de impulsar, que son microempresas. The testing lab was an optional activity which had no qualification within the CMA process. This activity was carried out by the finalists with the aim to make them experience a real market environment by measuring the public acceptance of their toy and by listening to the recommendations of their potential consumers. Esto se llama de lana, nos dedicamos a hacer juguetes totalmente en lana, es una empresa artesanal. Nuestro juguete está enfocado para niños pequeños, también para niños que tienen dificultades motrices y para niños con discapacidad. Prior to the activity, participants were trained at Conquito's facilities on how to effectively develop a testing lab. On Wednesday, April the 5th, at the Granados campus of UTLA, the Innovative Toys Fair was held, where the finalists presented their projects in front of a jury composed of different companies. Este año, en concreto, hemos apoyado la Feria del Juguete Innovador dentro del concurso Citi Microemprendedor del Año.
La Universidad de las Américas ha participado activamente en este concurso, brindando todas las facilidades a los participantes para que en las instalaciones de la UDLA se pueda desarrollar la Feria de los Juguetes y la premiación a los participantes. Asimismo, hemos hecho todo un proceso de discusión interna y externa de todo el proceso de elaboración y de promoción de estos juguetes. Y en lo fundamental, el apoyo académico de la UDLA ha consistido en otorgar a cada uno de los finalistas un curso online de emprendimiento. Este curso lo que pretende es dar a todos los finalistas las herramientas necesarias para llevar con éxito, para llevar adelante el proyecto que han presentado y por el cual han sido reconocidos en conjunto entre Citi, Bank, la Fundación Junior Achievement y la Universidad de las Américas. The awarding event was held at the UDLA Park campus, where the most creative ideas were rewarded. This edition surprised the public with the new proposals that not only contributed to the growth of the country's productive system, but also to the consolidation of a more respectful, just and inclusive society. The winners were Microaventuras, category Educational Toys; Cubics, category Toys for people with different abilities; El Mercadito, category Toys for older adults; Ñapis, category Innovative Toy. Finally, Ñapis was recognized as the Citi Microentrepreneur of the Year 2016-2017. The Citi Microentrepreneur of the Year was made possible thanks to the sponsorship of the following companies: Alliance for Entrepreneurship and Innovation, Asistec, Citi, Conquito, Corporación Favorita, Fibeca, Juguetón, Junior Achievement Foundation, Office Help, Sheraton Quito, De Ventas, and with the academic support of Universidad de las Américas.